अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग कोर्स। उसकी आज पहली क्लास है और पहली क्लास में बल्कि इस कोर्स के अंदर हम काइन मास्टर पढ़ेंगे तफसील के साथ। काइन मास्टर मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाले सबसे बेहतरीन ऐप्स में से एक है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप है। काइन मास्टर को जब आप खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में इस तरफ ये जितने भी प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर मैं काम कर चुका हूँ और ये यहाँ पर एडिटेबल फॉर्म के अंदर मौजूद है। यानी अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें दोबारा से एडिट करके कोई नई वीडियो बना सकते हैं। मसलन इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ये मेरे पास पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ है जिस पर मेरी एकेडमी का लोगो है, जिस पर मोबाइल का जो कवर है वो मौजूद है और उसके अलावा बैकग्राउंड मौजूद है और इसमें कुछ साउंड भी बाज़ वीडियोस के अंदर यानी इजाफी साउंड मैंने भी ऐड किया हुआ है। तो अब जब दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ज़ाहिर है फॉर्मेट तो मेरा यही रखना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से वीडियो डिलीट करता हूँ और सिर्फ दूसरी वीडियो इंपोर्ट करता हूँ बस। बाकी तमाम चीज़ें अपने जगह पर बरकरार है, मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही है। ये सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं और अगर आप अपने प्रोजेक्ट को नाम देकर प्रोजेक्ट में एंटर होना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी नाम देकर आप ओके करें तो आप अपने प्रोजेक्ट में इन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हम इन नहीं होना चाहते तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद ये जो ऑप्शन है ये आपको यूँ समझे कि काइन मास्टर का ऑनलाइन स्टोर है, एसेट स्टोर है। इसमें आप जाएंगे तो कुछ चीज़ें आप डाउनलोड करके काइन मास्टर का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट्स है, कुछ इमेजेस है, उसके अलावा कुछ और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिसे आप मास्क वगैरह टाइप की चीज़ें जिसे आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। फिर ये जो यूट्यूब का जो लोगो यहाँ पर है इसमें आप यूट्यूब में जाकर कुछ इंग्लिश में इसके ट्यूटोरियल देख सकते हैं और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलता है कि आप अपने जो काम है उसको आप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं या आप उसको लैंडस्केप में लेना चाहते हैं या आप उसको जो स्क्वायर है, स्क्वायर साइज़ में जिस तरह के इंस्टाग्राम की वीडियोस होती है उसमें लेना चाहते हैं। तो आप जो भी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप वही टेम्पलेट ले सकते हैं। तो हम लेते हैं ये वाली टेम्पलेट। इसको लेने के बाद यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। हम जब काम करते हैं तो अनडू रीडू की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अनडू और ये रीडू की के ऑप्शंस है। उसके बाद ये शेयर का ऑप्शन है, यानी आप अपनी वीडियो को जो आपने जिस पर काम किया है आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने छेड़ना नहीं है। और ये है कभी कभार ये होता है कि हमारे पास 7-8 लेयर्स बने होते हैं तो हम उसको नहीं देख पाते यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसको बड़ा करके देखते हैं। स्क्रीन को लेयर का जो हिस्सा है उसको हम बड़ा करके देखते हैं ताकि तमाम लेयर्स में हम आसानी से चेंजेस कर सकें। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी नज़र आने लगता है। ये ऑप्शन इसलिए है कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं लेयर्स को भी देखूं लेकिन मैं उसको भी देखूं, तो उसके लिए आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आप मूव भी कर सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर नज़र आएगा भी। इस वक्त चूँकि इसमें इसलिए कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि हमने अपने प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं किया है। इसको ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के बाद
यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और इसके नीचे ये जो ऑप्शन है ये पहले भी गुजर चुका है कि ये काइनमास्टर का ऑनलाइन स्टोर है, एसेट स्टोर है। यहाँ से आप कई सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। हम जिस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं उसको चेक करने के लिए हम बार बार प्ले करते हैं, तो उसके लिए ये बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट से वापस जाना चाहते हैं तो आप इस बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी तस्वीर या वीडियो अपनी गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप दूसरी लेयर में, यानी एक लेयर ये होगा जिसमें आपने मीडिया से कोई भी वीडियो या तस्वीर उठाई है, और दूसरा लेयर उसके नीचे, तीसरा लेयर उसके नीचे। तो लेयर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है लेयर, एक ये होता है कि एक वीडियो आपने यहाँ ली, लेकिन आप चाहते हैं कि इसी के साथ मैं दूसरी वीडियो मिलाना चाहता हूँ, तो आपने वो दूसरी वीडियो भी मीडिया ही के ज़रिए लेना है। उसके बाद है वॉइस, यानी आप अपनी आवाज़ यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उस वक़्त होता है जब आप अपनी वीडियोज़ बनाते हैं और वो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्ड करने का जो मौका है वो नहीं मिलता। मसलन आप टूर पे जाते हैं और आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाते हैं, कभी बारिश है, कभी हवा है, कभी गाड़ियों का शोर है, कभी कुछ, ठीक है। तो आप वहाँ पर ज़ाहिर है कि अपनी वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आप तमाम तर वीडियोस बनाएंगे और वापस आकर आराम से बैठकर आप उन वीडियोस को एडिट करेंगे और उस पर यहाँ से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा जो है वो तसलसल के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी एक वीडियो कराची की होती है, उस दूसरी वीडियो उसकी जो है वो मरी की होती है, तीसरी वीडियो उसकी कालाम की होती है, चौथी वीडियो उसकी जो है वापसी में जाते हुए वो बलूचिस्तान से गुज़रता हुआ कुछ वीडियोस बनाता है, ठीक है। तो वो बात तसलसल के साथ करता है और वीडियोस उसके साथ मुख्तलिफ है, तो वो यहाँ से यानी कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। उसके बाद है ऑडियो। आपने कोई काम किया है, उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर आप ऑडियो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, या अगर आपके पास अपना रिकॉर्डेड वॉइस मौजूद है तो आप उसको भी यहाँ से ले सकते हैं। दरमियान वाला जो ऑप्शन है, इसमें आप डायरेक्टली कैमरे का इस्तेमाल करके यहाँ पर वीडियो ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ वीडियोस या तस्वीर लेते हैं। ये वीडियो है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और प्लस पर क्लिक करके मैंने ऐड किया इसको। यहाँ आता हूँ, ये तस्वीर है, इसको भी मैंने ऐड किया। यहाँ आता हूँ, ये दूसरी वीडियो है, इसको भी मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ आता हूँ तो इसको भी मैं ऐड करता हूँ, इसको भी मैं ऐड करता हूँ, इसको भी ऐड करता हूँ, ठीक है। और ये 4-5 वीडियोस और पिक्चर्स जो है मैंने ऐड करके अब मैं चाहता हूँ कि इससे एक ही वीडियो बने, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे वापस जाए और इसको आप सेलेक्ट करें, ओके करें। ओके करने के बाद सबसे पहले ये देखिए, जब आप इसको प्ले करेंगे तो हर वीडियो जो चेंज होती है, ठीक है, उसके दरमियान में कोई किसी किस्म का इफ़ेक्ट आप लोगों को नज़र नहीं आता। उससे भी पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप अपनी वीडियोस में बहुत बारीक काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने ये जो वीडियोस है इसको आप जूम आउट करें, जूम इन करें, ठीक है,
تاکہ بہت بار یہ دیکھیے اس میں آپ سیکنڈ کے بھی کچھ حصے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میں 7.20 جو سیکنڈز ہے اس پر جا کر اس ویڈیو کو کٹ کرنا چاہتا ہوں یا کسی قسم کا ایفیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو زوم ان کریں گے. اور اگر آپ کا کام بہت زیادہ باریک نہیں ہے تو آپ اس کو چاہے تو سمیٹ سکتے ہیں, زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے اس سے دورانیے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رہے آپ کی ویڈیو 1 منٹ 24 سیکنڈ کی ہے, آپ چاہے تو اس کو زوم آؤٹ کرے بہت زیادہ اور آپ چاہیں تو اس کو زوم ان کرے بہت زیادہ, دورانیہ وہی رہے گا. بس صرف یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو قریب لا کر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اسی چیز کو آپ دور لے جا کر دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر آپ سے ایک چیز 20 فٹ کے فاصلے پر ہے تو وہ آپ کو چھوٹا دکھائی دے گا, اور اگر آپ سے ایک چیز جو ہے 1 فٹ کے فاصلے پر ہے تو وہ آپ کو بڑا دکھائی دے گا. بس یہی فرق ہے. اس کے بعد یہ جو ویڈیوز تبدیل ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی ایفیکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم اس کو یہ جو درمیان میں بلاک سا بنا ہے اس پر کلک کریں. کلک کرنے کے بعد یہاں پر مختلف ایفیکٹس آپ کو نظر آنے لگیں گے. جیسے یہ دیکھیے یہ 3D ایفیکٹس ہیں. یہ اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو جب یہ تصویر بدل جائے گی, یہ ویڈیو تبدیل ہو جائے گی تو اس کا ایفیکٹ ایسا پڑے گا. مثلا آپ اس کو اوکے کریں, اوکے کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں پلے. ٹھیک ہے, پھر اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ اس طرح دکھائی دے گا. اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ اس طرح دکھائی دے گا. یہ اس کا ایفیکٹ یوں ہوگا, اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا. اسی طرح آپ یہاں سے اور ایفیکٹس بھی لے سکتے ہیں. یہ زوم کا ایفیکٹ ہے, پھر یہ اور قسم کے ایفیکٹس ہے. پھر یہاں سے یہ دیکھیے یہ الگ ایفیکٹ ہے, یہ الگ ایفیکٹ ہے. جو آپ کو پسند آتا ہے آپ اس کو لے کر, اگر آپ کے پاس 10 امیجز ہے تو وہ 10 امیجز اس طرح جو ہے وہ تبدیل ہوں گی. اس کے بعد مثلا آپ گئے ہیں ٹور پر اور آپ اپنے اس ٹور کو نام دینا چاہتے ہیں. مثلا یہ دیکھیے یہ مختلف, آپ اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر لکھیں مثلا کراچی ٹور اور اوکے کریں. اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیے یہ جب چینج ہوگا تو اس طرح یہاں پر نظر آئے گا کراچی ٹور. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ اپنے چینل کے نام وغیرہ بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں, جس طرح کے کئی چینل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہاں سے آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں, بلیک کلر, یا یہ دوسرا طریقہ ہے کلر چینج کرنے کا, اور یہ تیسرا طریقہ ہے کلر چینج کرنے کا. تو اس کو اوکے کریں. اوکے کرنے کے بعد یہ چینج نہیں ہوا, یہاں سے چینج کریں. پہلے یہاں سے چینج کرنا پڑے گا,
یہ دیکھیے اب اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ابھی بلیک ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا کلر بھی ہم چینج کرنا چاہیے ہمیں، تو یہاں سے کوئی بھی کلر لے کر اوکے کریں. اب دیکھیے تیسرے نمبر پر یہ جو لائن ہے اس کا بھی کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں. جیسے ریڈ کلر رکھیں تو اب دیکھیے یہ آپ چینج کر سکتے ہیں. تو ہم اسی کو اپلائی کرتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسرے پر. دوسرے میں مثلا ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. تیسرے پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. چوتھے پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. پانچویں پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. اور اب ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تاکہ ویڈیو بھی ہماری مختصر ہو جائے اور ہمارا اگلا کام بھی ہم دیکھ سکیں. اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں کسی جگہ پر ویڈیوز بناتے ہیں تو ظاہر ہے کئی دفعہ جب آپ ٹور پر جاتے ہیں تو کئی گھنٹے کی ویڈیوز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ نے 3 گھنٹے کی ویڈیو بنائی ہے لیکن اس سے آپ صرف 10-12 منٹ کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ اس سے مثلا آپ نے ایک جگہ پر ویڈیو بنائی ہے 20 منٹ کی، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے صرف مجھے 2 منٹ کی ویڈیو چاہیے، یا یہ ویڈیو جو ہے یہ 18 سیکنڈ کی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے مجھے صرف 4 سیکنڈ کی ویڈیو چاہیے. تو یہاں پر رکھیں اور رکھنے کے بعد اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو پہلا آپشن ہے اس پر کلک کریں. آپ کو 4 سیکنڈ کے بعد والی ویڈیو نہیں چاہیے تو آپ دوسرے آپشن پر کلک کر کے اس کو کاٹ دیں. ٹھیک ہے، اب صرف 4 سیکنڈ کی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے. اس کو ہم انڈو کرتے ہیں. انڈو کرنے کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، میں ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں چاہتا ہوں، میں ویڈیو کا پہلا حصہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اس کو یہاں پر رکھ کے 16 پر اور یہ جو پہلا آپشن ہے اس پر کلک کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پر. اس میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ یہ الگ الگ مجھے دیکھنے چاہیے. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ یہ زوم، اس کا پہلا حصہ زوم ان ہونا چاہیے اور آخری حصہ جو ہے وہ زوم آؤٹ ہونا چاہیے. تو آپ اس کو اس طرح کر کے اوکے کریں. اوکے کرنے کے بعد اگر آپ اس کو پلے کریں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے سٹارٹ پوائنٹ اور جو اینڈ پوائنٹ ہے یہ دونوں ایک جیسے دکھنے چاہیے، تو اس کے لیے آپ مثلا اس کو بالکل فٹ کریں. اس کو آپ بیک گراؤنڈ کے ساتھ فٹ کریں اور فٹ کرنے کے بعد آپ یہ جو ایکول کا آپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو دونوں حصے ایک جیسے ہوں گے. آپ کوشش کریں ہمیشہ کہ ایکول کے آپشن کو آپ جو ہے وہ انیبل کیا کریں تاکہ دونوں حصے ایک جیسے ہوں. مثلا آپ اس کو اوکے کریں. اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو پلے کریں تو دونوں حصے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کے بعد یہ تیسری ویڈیو ہے. تیسری ویڈیو میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پہلا والا حصہ اور آخری والا حصہ صرف یہ 2 حصے مجھے چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تیسرا آپشن ہے سپلٹ کا آپشن، اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آخر میں آنا ہے اور آخر میں آنے کے بعد دوبارہ سے سپلٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد اس ویڈیو کے آپ کے پاس 3 حصے بن گئے. درمیان والا حصہ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کریں. تو جو پہلا اور آخری حصہ تھا وہ یہاں پر موجود ہے. درمیان میں اگر آپ کوئی ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایفیکٹ
اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ویڈیو بھی اگر آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کر کے یہاں سے کاٹ سکتے ہیں۔ اس طرح اس ویڈیو کا بھی تھوڑا سا حصہ ہم باقی رکھتے ہیں اور کچھ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ آخری ویڈیو جو ہے اس کا بھی ہم کچھ حصہ کاٹ دیتے ہیں۔ اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں۔ Combo failed like that. تو یہ 23 منٹ کی 24 منٹ کی ایک ویڈیو بن چکی ہے۔ اس کے بعد ہم کسی ویڈیو کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم آتے ہیں اس آپشن پر۔ اس آپشن پر آنے کے بعد ہم ایکسٹریکٹ آڈیو کے آپشن پر کلک کریں گے تو اس کی جو آڈیو ہے وہ نیچے پر اس سے بالکل الگ ہو جائے گی۔ اس کے کیا فوائد ہے تو آڈیو کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اس وجہ سے آج کی کلاس ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی کلاس مفید رہی ہوگی۔ کل کی کلاس تک اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔